इंस्टीट्यूट में काम किया, सीवी में मेंशन नहीं है। कहाँ पे? ये वाला भाई 2 इयर्स नहीं है, ड्यूरेशन पीरियड लिखना होता है। एलपीजी के बारे में क्या जानते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ठीक से बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं हो सकता है। कौन सा स्ट्रीम से पढ़ाई की है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्या है? बीटेक इलेक्ट्रिकल मतलब साइंस तो है आपका, तो लिक्विड तो नहीं हो सकता है। एलपीजी लिक्विड नहीं हो सकता। गैस यार ये क्या मतलब है? लिक्विड माने लिक्विड एक्शन থাকবে কি? तो आपका मर्जी से हो रहा है ना, सिस्टमैटिक नहीं हुआ। बट सर जो नाम है तो वही नाम बता नहीं हुआ, सर्च कीजिए गूगल में। अगर ये हुआ तो मेरा कंपनी का जितना भी शेयर है मेरे पास दे देंगे आपको। हाँ कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं भाई, मतलब क्या है लिक्विफाइड का मतलब क्या है? लिक्विड को रिफाइन करके, ठीक तो मत बोलना। कितने कंपनी है इंडिया में एलपीजी का? हमने तो तीन है सर। कौन-कौन है? भारत पेट्रोलियम, हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाँ इंडियन। इंडियन क्या है? इंडियन गैस। पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम क्या है? अच्छा सर आपके घर में गैस कनेक्शन है? कौन सा कंपनी का? एचपी और भारत। दो कनेक्शन कैसे? दो एड्रेस, दो एड्रेस में दो कनेक्शन है। किसका किसका नाम से? एक पापा के नाम पे, एक पापा का नाम से, एक भाई का नाम से। भाई अलग रहते हैं। सोचिए ये दो कनेक्शन है, इसमें एक रात बाद 12 बजे लीकेज कर रहा है, क्या करेंगे आप? टैंकी लीकेज कर रहा है या पाइप लीकेज कर रहा है? वहीं से भी लीकेज हो रहा है। टंकी खोल देंगे सर, हाँ उसको बाहर रख देंगे, हाँ रात को 12 बजे। अगर पाइप से लीकेज हो रहा है तो? पाइप से लीकेज हो रहा है तो ऑफ कर देंगे। क्या ऑफ कर देंगे? रेगुलेटर। सोचिए कि कंज्यूमर के घर में चेकिंग के लिए गया है, पर कंज्यूमर जो है वो बता रहा है हम अभी बाहर में हैं, 5 दिन बाद आएंगे, तो क्या करेंगे? तो उनसे क्वेश्चन करेंगे सर आपका गैस ऑफ है या ऑन? ऑफ ही है। ऑफ है, ठीक है तो सर मैं 5 डेज तो आप हो नहीं, मैं 5 डेज बाद आपके घर चेकिंग के लिए आप उसका पहले खुद जाके देखेंगे और नहीं? नहीं जाऊंगा, मैं जब फोन करके मैंने तो चेक करना होगा ना 5 डेज बाद आए हैं कि नहीं, जब मैं बोल 5 डेज बाद जाएंगे, उस टाइम नहीं जाएंगे आप। घर में ओल्डेस्ट पर्सन है, वो बता रहा है जो मेरा घर का आदमी है वो 5 डेज बाद आएंगे, क्या करेंगे आप? वो भी हम अलाउ नहीं कर सकते। पहले तो वहां तो जाके मुझसे बात करना, बात तो की है। ओल्डेस्ट जो आदमी है वो बता रहा है वो भी योग आदमी है नहीं, आएंगे 5 दिन बाद, 5 दिन बाद आएंगे, क्या करेंगे आप? उनको समझाएंगे अगर लीकेज हुआ तो आपके घर में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है देख लेंगे, ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, हाँ उसके जिम्मेवार फिर आप होंगे, उसके जिम्मेवार मैं नहीं, ठीक है ले लेंगे जिम्मेदारी वहाँ, फिर मैं 5 दिन बाद ही आऊंगा। अच्छा बात नहीं करेंगे? बात करके तभी किसके साथ बात कर रहे हैं? ओल्डेस्ट पर्सन। क्यों? फिर नई जगह ओल्डेस्ट पर्सन अगर वो परमिशन नहीं दिए तो जिनका जो हेड ऑफ घर में हेड है, हाँ उनको कॉल करेंगे सर ऐसा ऐसा बात है ना, आप पहले इसका पहले कोई इंटरव्यू अटेंड किया? इंटरव्यू अटेंड किए? कहाँ पे? बहुत जगह से। हाँ लास्ट कंपनी का लास्ट कहाँ पे? लास्ट सर एविएशन। क्या इशू हुआ क्या वहाँ पे सर? अमाउंट अमाउंट मतलब सैलरी? सैलरी क्या वो ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले अमाउंट पैसा लेते हो कंसल्टेंसी में आपकी, वो बताया ना कितना सैलरी चाहिए आपको? क्यों? इस फील्ड में तो आपको एक्सपीरियंस है नहीं, तो
लॉजिस्टिक में 2 साल काम किया, लॉजिस्टिक आप छोड़ना चाहते हैं क्यों? लॉजिस्टिक मेरे साथ एक बंदा है, वो बंदा को मैंने ट्रेनिंग दिया ऐसे काम करना वैसे काम करना। अब मेरे को काम आ चुका, आपसे मैं मॉर्निंग में ही आपको बता दिया कि सर मेरे को आज यहाँ पे जाना है 5 बजे। अगर मान लीजिए जो मेरे साथ बनता है वो मैं अकेले अगर भेज दूँ तो वो जा सकता है, तो आपने बोल दिया हाँ। उसके बाद वो कुरियर लेने में लेट हुआ, उसको डिलीवरी देना है, तो मैंने वो बंदा को पूरा समझा के भेज दिया। मेरे को लेट हुआ था, मैं तो आपको बोल दिया, मैं भी यही सोचा कि मैं आपको बोल दिया कि मेरे को 5 बजे जाना है। जब मैं चला गया उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम मेरे को इन्फॉर्म नहीं किए कि तुमको 5 बजे जाना है। ओके, ये प्रीवियस जो कंपनी था आपका, इसका ऐसा था आपका प्रीवियस जो कंपनी में काम किए आप, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा और एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, कैसे लेके सैलरी कैसे मिलता है? कैश मिलता है? कितना सैलरी था आपका? ये कैसे नहीं था? इंसेंटिव था इसमें, कोई एसर वगैरह था कोई? ये ऐसे नहीं था, इंसेंटिव था। और ठीक है, एसर वगैरह कोई था? एसर मैनेजर जो रिकॉर्ड करते हैं आपका कोई था? इससे बात की है आप? क्या बताया वो? जब एक प्रॉब्लम हुआ उसके साथ डिस्कस किए आप? तो वही मेन हेड, वही हेड था। अच्छा, जैसे हम काम करते थे तो समझ गया, वो हेड था, वही आपको निकाल दिए, यही बात है ना? अगले को भेज देना, शोम मालाकर, शोम मालाकर। দক্ষিণেশ্বরের কোথায় থাকেন? নিজের বাড়ি? হ্যাঁ, প্লান্ট ইনফরমেশন টেকনোলজিতে করে আমাদের কাছে আসছেন কেন? क्या काम किया इसके पहले? আমি তো হসপিটালে করেছি। হসপিটাল ছাড়তে চাইছেন কেন? আসলে প্রথম কথা হচ্ছে আমার বেলেঘাটা থেকে যাতায়াতে একটু অসুবিধা হয়ে গেছে। বেলেঘাটা হসপিটাল আপনার? বেলেঘাটা ইমার্জেন্সি আমরি বিল্ডিং যে আছে হ্যাঁ পাশে। আচ্ছা, তো প্রথমত হচ্ছে যে আমি 1.5 বছর যখন কাজ করেছি তখন কোনো প্রবলেম হয়নি। অফিসের রিসেন্ট ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হওয়া মাত্র উনি কিছু নিজের ক্যাটাগরির লোক আনবে বলে আপনি পলিটিক্সের শিকার হয়েছেন বলে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসছেন, এটাই তো বক্তব্য আপনার। একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি বলেছিলাম যে আমার একটুখানি সমস্যা হচ্ছে ডিস্টেন্সের জন্য, ওটা বড় থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে মেন ম্যানেজমেন্ট, তো আমার সঙ্গে খুব রাফ বিহেভিয়ার করেছে। মানে যখন টাকা আমি আপডেট, মানে আমার স্যালারি যখন আপডেটের সময় এসে গেছিল সেই সময় আমাকে বাড়ানো বলেছিল বাড়ানো। কতদিন কাজ করেছেন? লাস্ট কাজ করেছেন ডিসেম্বর অবধি, ডিসেম্বর 2023 মেনশন করতে হবে। জয়েনিং কবে ছিল? জয়েনিং ছিল আপনার 2022 আপনার ফেব্রুয়ারি থেকে। क्या डॉक्यूमेंट्स আছে আপনাদের? কি ডকুমেন্টস আছে? কি আছে আপনার কাছে? আমি আজকে চাইছি না তো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার আপনার কাছে পেস্লিপ আছে? পেস্লিপ আছে, এক্সপেরিয়েন্স লেটার আছে? এক্সপেরিয়েন্স লেটারটা দেন, ডিমান্ড করুন না, বলা হয়েছিল কিন্তু ওনারা বলেছিলেন যে পাঠানো, তো ওটা মেল করুন, পাঠানোর সঙ্গে মেল করুন। এলপিজি সম্পর্কে কি জানেন? লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস প্রথমে আপাতত জানি। লিকুইফাইড মানে কেন বলছেন?
समझ को नहीं पाता आप जाने ना एलपीजी संपर्क कितने कंपनी है एलपीजी का इंडिया में आपके घर में गैस कनेक्शन है हाँ इंडियन है कौन सा कंपनी इंडियन कहाँ से आता है हिंदी में साथी शोरूम है साथी से आता है साथी से आता है सोचिए रात 12 बजे तक गैस का लीकेज हो रहा है क्या करेंगे आप रेगुलेटर है ना अगर सिलेंडर से हो रहा है तो सिलेंडर से होगा तो रेगुलेटर खोलना पड़ेगा सेफ्टी का लगा दिया उसके बाद इसको सिलेंडर कहाँ पे रखेंगे घर में ना बाहर में बाहर में रखेंगे कब बताया आप नहीं बताया तो हिंदी स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है आपका थोड़ा डर रहा है बट आपका जो भी एक्सपीरियंस है भैया वो इन हाउस जॉब में फील्ड में तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं तो मूव क्यों करना चाहते हैं अब दूसरा कोई हॉस्पिटल वगैरह देखिए ना उसमें तो आपको एक्सपीरियंस है अच्छा वाला एक्सपीरियंस है भाई कि आप तो ओबी से कम नहीं कर रहे 2018 से कम कर रहे हैं भाई 4-5 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो वो छोड़ के आप ये नया फील्ड में आना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है ফিডব্যাক আসেনি তার জন্য আপনি অন্য ফিল্ডে ট্রাই করছেন আচ্ছা তো আপনারা যখন আমরা যখন আপনাকে সিলেক্ট করে দিলাম করার পরে আপনি যদি ওখানে পেয়ে যান তাহলে আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ স্বয়ং ভগবান এসে বললে আমি বিশ্বাস করবো না আপনি তাহলে বলেন আসলে দেখুন যেটা ইম্পর্টেন্টের বেশি সেটা হলো আমি এতদিন এলাইনে কাজ করেছি যেটা বুঝতে পেরেছি যে যখনই স্যালারি ইনক্রিমেন্টের টাইম আসে চাপটা বেশি আচ্ছা নতুন স্টাফ নেবে কত স্যালারি আছে ছিল আপনার লাস্ট কোম্পানিতে আমার 10-12 মতন 10 থেকে 12 মধ্যে ছিল তো আমার 10 থেকে 12 মধ্যে ছিল মানে ফিক্স ছিল না ফিক্স মানে ব্যাপারটা বলছি 10 থেকে 12 মধ্যে বলেছিল হ্যাঁ বিএপিএসআই যেহেতু ছিল হ্যাঁ ওটা কেটে মোটামুটি 10 এর কাছাকাছি বিএপিএসআই কেটে আপনি 10 হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল স্যালারি বেসিক স্যালারি ছিল আপনার 10 এর টাকা কাস্টমার ডিলিং করেছেন পয়েন্টে বসতেন খুব কম বসতাম কারণ আমার বেশিরভাগই ছিল স্টোর ম্যানেজার ধরুন আপনি কোনো কাস্টমারের বাড়িতে চেকিং এ গেলেন কাস্টমার বলছেন আমি বাড়িতে নেই পরে আসুন কি করবেন তো সেইগুলোতে আমি প্রথমত যে বাড়িতে আছে তার নাম্বারটা নেব নাম্বারটা নিয়ে আমি ফির কল করব কিছুক্ষণ পরে বলে আসবো কাস্টমারকে যে আমি কিছুক্ষণ পরে কল করছি যদি বাড়ির লোক কেউ আসে তো আমি ইমিডিয়েট বলবো উনি জানালেন না উনি বলেন দুদিন পরে আসছি আমি বাইরে ঘুরতে আসছি তাহলে আমি আবার যাব কোথায় যাবেন বাড়িতে কেন আপনি বারণ করলেন আপনাকে দুদিন পরে যাব দুদিন পরে যাবেন কে পারমিশন দিলেন পরে যেতে আপনার দিনের দিন করতে হবে আচ্ছা সে তো বেরিয়ে যাচ্ছে বলছে যে আমি থাকবো আপনি ভেরিফাই করেছেন না তো আমি তো আমার মুখে যা ইচ্ছা বলতে পারি আমি এখন এখানে বসে আছি আমি বলতে পারি দিল্লিতে আসি বলতে পারি ঠিক আছে সেটা আপনাকে ভেরিফাই করে দেখতে হবে না কোন ওল্ড এজ পারসনের বাড়িতে চেকিং এ গেছেন বলছেন ওল্ড এজ পারসন আমরা চেকিং চেকিং করতে পারবো না যখন ইয়ং আদমি থাকবে তখন চেকিং তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে ভেরিফিকেশন করে সেদিনই আমাকে কি ভেরিফিকেশন করবেন যে জিজ্ঞেস করবো প্রথমে যে ইয়ং কে আসে কখন কখন আসবে সেই সময় আমি আবার আসবো আপনার বাড়িতে চেকিং করে উনি বললেন 4 দিন পরে আসবেন তাহলে 4 দিন পরে আমাকে এসে কোম্পানিতে একবার জানাতে হবে যেখান থেকে আমাকে পাঠানো হচ্ছে যে আমাকে এই বলা হয়েছে তারা যদি কোনো উপায় বলে প্রসিডিওর কিছু বলে যে আবার যাওয়ার জন্য পারমিশন দেয় তো আমি আবার যাব এর কথা ওনার বাড়ির লোকের বা কোনো কারোর নাম্বার আমাকে নিয়ে আসতে হবে কন্ট্যাক্টের জন্য নিয়ে আসতে হবে না কন্ট্যাক্ট করতে হবে নিয়ে এসে কি করবেন নিয়ে এসে কি কন্ট্যাক্ট করবেন অফিস কন্ট্যাক্ট করবে আপনার আমি করব আপনি করবেন তাহলে নিয়ে আসবেন ওখানে স্পটে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন অনেক শিখতে হবে কিন্তু অনেক খাটতে হবে এক্সপেরিয়েন্স নেই একদমই আপনার সেটা একদম সত্যি বলছি ভাই আমার লাইফটা তো সত্যি আলাদা ছিল কিন্তু আমি এটা আমি একটা মানে পাওয়াতে আমরা আমি
দিস সেম রুলস, এটাই কিছু করার নেই আমাদের কাছে। আর প্লাস সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের কাছে কিন্তু এখন ম্যান পাওয়ারের অভাব নেই। আজকে আপনি আপনি যদি ছেড়ে দেন আমার অন্য লোক আমি শোনা লটস অফ ক্যান্ডিডেট উই আর অ্যাপ্লাই, আমাদের কাছে এমনও ক্যান্ডিডেট আছে হাজার টাকা অ্যাপ্লাই করে রেখেছে এখন চান্স পাই, ঠিক আছে? ম্যান পাওয়ারের এখানে অভাব নেই, এই জিনিসটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আপনাকে যা করতে হবে নিজে থেকে শিখতে হবে, কোম্পানি আপনাকে ধরে বসে শিখিয়ে দেবে এই জিনিসটা এই নিয়ে আসেন, এখানে ভুল জায়গায় আছেন। ভুল আমাদের কোম্পানি না, যে কোনো কোম্পানি বলতে চাইলাম যে আমি কাজটা করে নিজে থেকেই শিখবো, মানে নিজে থেকে করে নিজে থেকে শেখা যায় না, কোম্পানি ট্রেনিং দেবে সেটা থেকে আপনাকে শিখতে হবে। যে শর্ট টাইমে শিখতে পারবে সে এখানে সাকসেস হতে পারবে, যে লং টাইম দিয়ে শিখবে সে তাকে অন্য কোম্পানি করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য বাস্তব। ঠিক আছে, এবার বাকিটা আপনার, আপনি যদি সেরকম কষ্ট করেন যদি আপনি খাটতে পারেন তাহলে আচ্ছা বলছি কিছু জানার জানতে যদি চাই বা কি জানতে চান? কবে কিছু হ্যাঁ, যদি ডাকবেন বা এরপরে সিলেক্ট যদি সিলেক্ট হলে এসএমএস পেয়ে যাবেন।